Examen 2009, session de rattrapage, la branche sciences maths. La définition. Première question, les trois premières questions, ce sont des définitions, ce sont des questions de cours. La première question, quelle est la définition d'une onde mécanique progressive? يعني تعريف الموجة المتوالية. Donc هذا راح نشوفناه في le rappel, c'est une succession continue de déformation du milieu de propagation résultant d'une déformation continue de la source. يعني تتابع مستمر لإشارات ميكانيكية ناتجة عن اضطراب موصال لمنبع الموجات. L'autre question, quelle est la différence entre une onde mécanique transversale et longitudinale? L'onde mécanique transversale correspond à une direction de déformation et de propagation perpendiculaire, et pour l'autre, les deux directions sont parallèles. يعني إلا كان اتجاه التشويه واتجاه الانتشار متعامدين كيكون الموجة مستعرضة، وإلا كان اتجاه الانتشار مع اتجاه التشويه متوازيان كتكون عندي موجة طولية. La question suivante, c'est aussi une définition. Définir la longueur d'onde. عرف الموج، عرف طول الموجة. Alors la longueur d'onde est la distance minimale, ركزوا على مزيان على minimale, entre deux points vibrants en phase. Ou bien, c'est la distance parcourue pendant une période. اختار واحد la définition من هادو. Donc يعني طول الموجة هو المسافة الفاصلة بين نقطتين تهتزان المسافة الدنوية الفاصلة بين نقطتين تهتزان على توافق في الطور، أو المسافة التي تقطعها الموجة خلال دور واحد، يعني لامدا هي المسافة كريت أ كريت. هاد البوا وهاد البوا فيبر أون فاز، هادي وهادي عاود كيفيبريو أون فاز. Donc la distance minimale entre ces deux points, c'est la longueur d'onde. La question suivante, donnez l'expression de la vitesse. يعني اعطي تعبير sans démonstration. غادي تقول لهم V بلي lambda fois N. La question suivante, on vous demande de calculer la vitesse des ondes mécaniques ultrasonores dans l'eau. Donc on sait que lambda égale à D. هنا التلميذ خصو ما عطاوكمش دي، ما عطاوكمش لامدا، يعني لامدا خصك تجيب لي لامدا هي دي. ها ليميتور، ها لي دو ريسبتور. مين يكونوا لي دو ريسبتور à la même distance par rapport à eux، يعني مين تكون المسافة نفس المسافة كيكونوا اون فاز، كيكونوا على توافق. Alors si je commence à déplacer R2 واحد لا كورب مثلا هادي غادي ديفازا، غادي تبقى تزيد على الليبن. Donc la première distance يعني أول مسافة كيوليو لي على توافق في الطور، يعني quand les deux courbes redeviennent en phase pour la première fois، هذيك لا ديستونس هي اللي كنقولوا لها لا لونغور دوند. دونك حنا هما راهم قالوا لي pour la première fois، دونك لامدا ايكال دي ايكال 3 في 10 موان 2. باقي لي لا فريكونس. لا فريكونس هي 1 sur t. Alors t c'est la période temporelle crête à crête، المدة الزمنية من راس للراس. عندكم ديفيزيون 2 3 4. Alors 4 fois 5 microsecondes، غادي تحسبوا تلقاو 5 10 à la puissance 4 et vous appliquez la formule lambda fois n et vous retrouvez que la vitesse dans l'eau des ondes ultrasonores c'est presque 1500 mètres par seconde. La question suivante, donc ils ont vidé le tube de l'eau, donc ils ont vidé le tube et l'air va pénétrer dans le tube. يعني داك الأنبوب غادي يخوى بالماء غادي يدخل فيه الهواء، c'est-à-dire on a changé le milieu de propagation، بدلنا وسط الانتشار. Quand on change le milieu de propagation, la vitesse change et la longueur d'onde change. Mais la fréquence reste constante. Attention, nu lié à la fréquence, هذه dépend de l'émetteur. كتعلق بالمنبع ديال الموجات داك la source de l'onde. كتعلق بلا source. Donc, puisqu'on n'a pas changé la source, on n'a pas changé l'émetteur, la fréquence reste constante. Alors, qui va changer, c'est la vitesse et la longueur d'onde. Alors, puisque la longueur d'onde va changer, donc les deux courbes, غادي يوليو déphasées. Mais il vaut mieux, je répète, il vaut mieux démontrer ceci par le calcul. Alors, on avait la vitesse des ondes dans l'air, il y a lambda R fois nu, c'est la même fréquence, lambda nu ou là. lambda R fois N fois la fréquence. Une il y a la fréquence. غادي تحسبوا lambda R هي VR sur nu.
في ار عطاوها لكم 340 sur 5 غادي تلقاو 0,68 سنتيمتر. Et puisqu'on n'a pas changé D, la distance باقيه la même 3 cm. 3 cm est différente de k fois lambda. Il n'existe pas un cas naturel, يعني واحد لو نومبر entier عدد صحيح طبيعي اللي كيعطينا 3 هي k مضروبه في هاد 0,68. Donc les deux courbes sont déphasées. La dernière question, la première partie. Alors, كنقول لكم لا بغاو de quelle distance je dois déplacer R2 يعني هاد ال R2 خصني نقلو à droite بواحد la distance D minimale pour que les deux courbes redeviennent en face باش يوليو دوك المنحنيين على توافق في الطاء. Donc d'après le schéma عندكم D plus D minimale كتساوي k fois lambda puisque غادي يوليو en face. Donc D minimale c'est k fois lambda moins D avec la distance bien sûr خصها تكون positive. Donc غادي نبقى نشد remplacer k ندير 1 2 3. Alors la première valeur qui va donner une valeur positive c'est k égale à 5. أول قيمة غادي تعطيكم قيمة موجبة هي 5 وكنديرو 5 في 0,68 ناقص 3 غادي تعطيكم 0,4 سنتيمتر اللي هي 4 ملم. Donc on doit déplacer R2 de 4 mm à droite. La deuxième partie de l'exercice. Dans cette partie, on veut déterminer l'épaisseur d'un tube métallique, un tube métallique, et l'épaisseur et le diamètre intérieur. On utilise une sonde. Une sonde, c'est un émetteur et un récepteur à la fois. يعني كيلعب الدور ديال الباعث والمستقبل في نفس الوقت. L'émetteur va émettre une onde. هذيك l'onde هذيك une partie va toucher la partie extérieure et se réfléchit. يعني الجزء الأول غادي يضرب هنا وغادي ينعكس. الجزء الثاني من الموجة غادي يضرب التالي هنا ويرجع والجزء الثالث غادي يضرب حتى لو diamètre هنا حتى la partie intérieure et il se réfléchit. Alors, la première onde aller-retour, donc دارت 6 microsecondes. يعني هاد الموجة هادي هاد لابارتي اللي مشات حتى لهنا ورجعت elle met 6 microsecondes غادي نسميوه T1. La deuxième onde met 7 et la troisième met 255 microsecondes. Alors, à partir de ce schéma et de ce diagramme, comment calculer l'épaisseur? Alors هنا غادي نستعملوا هاد العلاقة. حنا كنعرفوا بلي في هي دي على تي. إذا دي هي دي على دي سور بون دي هنا باش متدوخوش دي سور في. دونك في هي دي سور تي. تي هي لا ديستونس سور في. دونك تي ان هاد تي ان هادي هاد لوند هادي مشات وجات يعني لا ديستونس باركوري دابري لو شيما لازت هاد المسافة هادي من عندي باش تفهموا. Donc, il y a 2D à la VR. Donc, cette onde, aller-retour. Le milieu, c'est l'air. Et la distance parcourue, c'est 2D. Donc, c'est 2D sur VR. Donc, tout simplement, il y a VA. Maintenant, T2. T2, هاد الموجة قطعت هاد la distance. Donc, elle met T1. غادي دير نفس المدة الزمنية T1. Et en plus, la distance aller-retour, donc 2E sur VM. Donc je répète la deuxième onde. درت هاد الوقت اللي كديرو الأولى donc T1 وغادي تزيد الوقت اللي كتقطع به هاد la distance aller-retour. Donc 2E sur VM parce que le milieu de propagation هنا هو le métal. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Si vous mettez T2 moins T1, غادي تولي لكم 2E sur VM. Et vous calculez E facilement, c'est VM sur 2 fois T2 sur T1. L'application numérique تحديو راسكم في الميكرو seconde. Pour calculer le diamètre extérieur. Le diamètre extérieur. هنا T3. T3 يعني هذه المدة الزمنية. Alors T3 égale à T2. يعني la durée mise par la deuxième onde, par la deuxième partie تاع l'onde. يعني هاد الموجة الثالثة المدة اللي دارتها غادي دير المدة اللي دارتها الزوجة وتزيد لها المدة الزمنية باش تقطع هادي
Donc, T3 هي T2 plus 2D sur VR. 2D, la distance 2D. Ou le milieu de propagation, هو l'air. Donc, T3 égale à T2 plus 2D sur VR. Et la même chose, vous tirez la formule D. Donc, غادي تعطيكم VR fois T3 moins T2. Et vous faites l'application numérique. Une remarque. On peut facilement retrouver les deux formules. Alors, taux 1, 2. وكنبغيو نستعملوا طريقة أخرى. Deuxième méthode. علاش كاين روتار بين هاد الموجة الأولى والزوجة؟ كاين سيرتان روتار تومبوريل. كاين واحد التأخر زمني. لأن هاد الموجة الزوجة دارت مدة زمنية أكثر لأن قطعت مسافة أطول. دونك المسافة اللي قطعتها أكثر من الأولى هي هادي. ألي روتور 2 دونك taux 1, 2. Le retard de la partie 2 de l'onde par rapport à la première, c'est T2 moins TA, il y a 2E sur VM. Et le retard de la troisième partie de l'onde avec la deuxième, c'est de 2 sur VR. Et vous pouvez faire l'application numérique.